म्हज्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता पळयतांगा देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयता पळयतांगा आनी देव बरी रात दिवं, कोण रातची पळयता पळयतांगा. हें तो डायलॉग मारना न्हू जाल्यार व्हिडिओ करना विल्मा बाय. कित्याक जाण तूं अर्द्याक राग येता आसतलो म्हणजे डायलॉग मारता म्हूण हांव स्वता तेच म्हूण. पूण न्हू हें उतर देवाचें. देव बरो दीस दिवं. देवान आमकां दीस दिवपाक जाय. आतां खंय पावलां हांव? चांद्रा फेस्ताक पावलां हांव. 3 रायांच्या एक राजा हिंगा आमचो मेल्की आनी गॅस्पर आनी बाय कोण गो 3 राय कोण गो बाय आमचे? तुमकां खबर ना? तुमी गोंयकार न्हू? 3 रायाची खबर आसूं गे तुमकां. फेस्ताक येयले पूण राय कोण ते नका 3 राय. ओके, आतां म्हाका सांगाय तिसरो राय कोण तो? पयलो आमचो गॅस्पर, मिल्की आनी तिसरो कोण तो तुमी सांगाय म्हाका. परत बरं सांगता तुमकां. तांकां खबर ना त्या भुरग्यांक खबर ना. ओके, 3 राजा ते आमचे. ओके बाबा मिनीन बाबा तुका हॅपी फिस्ट. चांद्रा पावला हांव. तुज्या नांवान जेजूको सायबिणा कडेन मागलां हांव. तुज्या सायबिण आहा दिसता म्हाका ती पळय. सायबिणी कडेन मागलां हांवें. चल पावता रे बेशी इगोज चांद्रा इगोजे कडेन. ओके आनी तुमी जाणा विल मागीर उतराचें ते उतराचें. हांवें सांगलें हांव येतलें हिंगा व्हिडिओ लायव्ह येतलें म्हूण काडूंक. आनी हांव येयलें मातसो उगोज जालो कित्याक म्हज्या घराचें काम चलतालें आमचें. फर्स्ट थिंग मिनीन बाबा बॉ फेस्त उनविनीत आनी खुशालकायेन खुशाल बरीत आनी उनवनीत तुका आमची 3 रायांची पळोवप हांव येता. 3 किंग्स 3 राय ते 3 राजांची तुज्या गांवांत येयला चांद्रा. फॉरेन बाबा तुका क्रिसमसाकूय विश करूंक म्हाका टायम येवंक ना, न्यू इयराकूय विश करूंक टायम येवंक ना आनी आयज फेस्ताकूय विश करूंक टायम येवंक ना. तुका लायव्ह तुका विश करता हांव सगळें. ओके कित्याक तूं वता तेन्ना हांव फ्री आसना आनी हांव वता तेन्ना तूं बिजी आसता. कितें करया आसूं दी. फर्स्ट हांव येताना न्हू हांव कोट्टी हाडूंक विसरलें. कोट्टी बॉलकान दवरली कोट्ट्यार येयलें बेगीन फास्ट. ओके हांव मागीर तें दवरलें न्हू तिका मडगांव एकली बायलेक लिफ्ट दिलें हांवें. लिफ्ट बाय खंय वयता तूं आपण दवरली कपला कडेन वयता म्हणलें. जशी सून या म्हणलें चल. एकली बायल ती हांव नको थांबयलें तिका तिका लिफ्ट दिली. बाय म्हाका कोट्टी जाय न्ही मुगो म्हणलें. ते आंटी कोण तिका म्हाका तिका माग म्हणलें. ओके तिका गेलें बाय कोट्टी पेतून घेवन येयला बाय घेवन येयला पळय हांव. बाय घेवन येयला म्हाजी. बाय म्हाका कोट्टी दी गो. हांव म्हणलें बरी व्हडली दी म्हणलें कोट्टी म्हाका. बरी व्हडली दी म्हणलें कोट्टी पळय. कित्याक बाय म्हणूंक लागलें. हिंगा ते दवरले ते हें ना कपेल आहा पळय दवरले कपेल रुजे सायबिणचे कपेल आहा दिसता म्हाका ते तिंगा ते ऑपोजीट कोण तेजे बरी आहा ती बरी. मागीर तेजी माई आहली बरी ती बरी पुर्वजां आहली थिंगा. बाय कोट्टी दी हांव म्हणलें भीक मागपाक म्हाका. बरी व्हडली दी म्हणलें सारकी कोट्टी मागता म्हणलें भीक सगल्याक हिंगा मागता म्हणलें हांव. हेजेन भोंवता म्हणलें हिंगा. लेट जालें मुगो बाय खंय. हांव म्हणलें भीक मागतलें कोट्टी घेवन पूण केन्ना चोरपाक ना नागोवपाक ना. हें विल्मा घातकी जाय हे जायत पातकी जायत पूण घातकी न्हू केन्नाच. घात करूंक ना हांवें फोटोंक ना नागोवंक ना. चोर न्हू हांव तुमचे भाशेन भिकारी जायत हांव कोट्टी घेवन कळ्ळें न्हू. भिकारी जायत हांव मागपी येता भीक कोणा कडेन न्ही. लावन वचपाक ना. बाय भीक घाल गो म्हाका म्हण बाय भीक घाल गो म्हाका. कितें घालू गोंयकार मुगो हांव. आसता पूण वचपाक ना. भीक मागपी हांव पूण चोरपी न्हू घातकी न्हू कळ्ळें न्हू. तुवें कोट्टी हाडल्या भीक मागोंक पळय हांवें पळय. ताका सांगलें बाये काय ते आनी ती फकाणां करूंक लागली म्हाजी. फकाणां करूंक लागली म्हाजी. दाखयना ती म्हाजी मनशां. ताका सांगलें मागीर बाय कोट्टी दी गो बाय व्हडली दी म्हणलें. व्हडलीच दी भीक मागता म्हणलें. बरी तासूंक जाय ती कोट्टी तासूंक नाका म्हणलें. हांव असली म्हणलें गोंयकार म्हणलें नीज गोंयकार म्हणलें हांव. बरी तेजी फकाणां गेली बाय येता म्हणलें येयलें हांव. येताना वाटेर ही तिंगा बरें तिंगा पावलें तिंगा पयशे करून तिंगा पावलें हांव मोदें. एक गाडी म्हाका ओवरटेक कोत्ता आनी हांव ताका ओवरटेक कोत्ता. ती म्हाका ओवरटेक ताका म्हणलें. हांवें म्हणलें हांव लायव्ह येता म्हणलें न्हू पण धाडलें आसलें पळोवया म्हणलें. आनी तो भुरगो बरो मनीस आहा आनी ओवरटेक कोत्ता कोत्ता सम ती गेल्या ती थांबली ती तिका ती थांबयली ती फुरसा कडेन थांबली ती न्ही ती. येते फुरीस ना तिंगा येते फुरीस ना ती फुरसा कडेन थांबली ती मुखार मातशी फुरसा कडेन. आनी हांवूय थांबलें येयलें भितर आनी मुखार येयलें जाता तिकडे मुखार येयलें गाडी थांबली मुखार गेलें आनी हाड घातलीशी. आनी बाय विल्मा बाय न्हू तूं म्हणलें आय देवा म्हाजी मनशां गो म्हणलें मातलें कोण धाडलें आसलें म्हाका मारूंक म्हणलें. मागीर ते बरें आसता इगोचे मुखार हांव फोट मारनाय पळय हांव. इगोचे मुखार हांव फोट मारनाय पळय हांव. मागीर हांवें म्हणलें बाबा म्हणलें सॉरी हांव म्हणलें आपण म्हणलें विल्मा बाय तूं म्हणून आसलें
आमी तुजे मनशा म्हणून लागले तुजे पासून मागताय देवाकडे मागताय तुजे पासून मागताय ते बरें कर बाबा म्हणलें लोक जायतो वयता आतां हिंगा पळय चोडो लोक वयता म्हाका पळयता सगलीं म्हाका ती म्हाका वगोता आसतली आयक मागीर ताका सांगलें हांवें बाबा म्हणलें ती म्हाज्या हांवें तेजी बायलूय हाडली बाय ती बायल ताका सांगता ते विल्मा बाय न्हू म्हूण तो म्हणटा वय ते विल्माच ते लंडन हा मरे युके हा मरे म्हणटा दोगांय आनी चेवडी हाडली तेज्या ती म्हाका देंवले म्हाका हात दिली तेमीन आनी यो यो म्हूण फोर्स कोत्ताली मिनीन बाबा तेमी तुका रेकाद दिला तुमी तेमी तुका रेकाद दिला तुमी ताका वगोतलो पोको कोणतो कळ्ळें न्हू एक्चुअली हांवें ताका बाय आहा ताका ती हेसाक गेल्ली खंय कांसायली म्हाका जायते लोकांनी आपयलें पूण हांव पावोंक ना पूण पावतलें हांव एक मनशाचें न्हू मन सांडलें जाल्यार न्हू बारा कडेन आसता खंय तें कळ्ळें न्हू पूण आसूं येयल्या दुखू येयल्यार बारा वाटेन येता हिंदूक पूण विल्मा बायक न्हू देव केन्ना सांडपाक ना कळ्ळें न्हू हांव हिंगा रावन चांद्र आपसून हिंगा बूक मागून हाडटलें पूण हांगा चोरपाक ना नागोवपाक ना ओके आयज म्हाका आनी फाल्यां तुका बरें ती खबर बरी आहा 2 खबर सांगलें खबर तुमकां 2 आं आनी आयज हिंगा आमची ती की लाखांची लॉटरी लागल्या खंय कितें लागल्या खंय न्हू आयज लाखांची ती तुमकां मागीर खबर सांगता कोणा प्रायज बट ड्रॉ जालो गो बाय आं सोवांक खंय ओके हांव न्हू खंय ती इगोचे कडेन चल बाय ओय वय चल इगोचे कडेन चल हांव नको गो लॉटरीचें ड्रॉ ही पळय आयच्या म्हणजे ह्या वर्साचे दुसरें फोड बोर आहा ती फोड हांव म्हणटा फोडा कित्याक म्हाका जाय ती हाय ह्या वर्साचें दुसरें फोड बोरां ल्हान आसतना न्हू आमी जायती हाडटालीं आमची थिंगा आहलीं बोरां जायती हाडटालीं आमी बरी मोठी हाय गोड आहा सगळी गोड हाय सगळीं म्हाका पळयता बीन बाबा ते फ्रेंड आसतले ते बाबा बरी म्युजीक आसता थिंगा दुसरें फोड ह्या वर्साचे बोर ओके बोरां जाय ते आमी ल्हान आसतना हातालीं उंच ओडटालीं हालवयतालीं बोर पुजायतालें हातालें मागीर घरा बोर मामीचो मारूय आसतालो मागीर म्हाका मामी मारूं जाल्यार म्हाजो खूब मोग करताली म्हाजी मामी ओके बरें आतां दुसरी टॉपीक आहा ती सांगता ती हांव कितें बेगोचें हांव बायक थिंगा दवरलें हांवें इगोजेन बरी नोकेत्रां बाग केलाय हां चांद्र इगोजेन चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ बेथलेहेम चांदर चर्च आयज तियात्र हाय मस्त हिंगा तियात्र हाय आयज हां तियात्रांक पळयना एक तियात्र पळयला हांवें पुरो एक तियात्र पळयला हांवें उनियेंग मोग देराचो तर तियात्र म्हणल्यार कितें जाण तूं आमची काणी ती ते सांगताय ते 2 तियात्र आहा बिरांत आसा पूण लॉज ना बिरांत आसा पूण लॉज ना बरें नांव मरे आनी पळय मिरोस्वनाचें आनी 2 दीस हे संवसारान उल्हास तारीचो हय पळय तियात्र आहा हिंगा 5 तियात्र उल्हास तारीचोच हय दिसना सारकें हांव गोंया आयल्या न्हू तियात्र केन्ना चुकयना चवथ पळयता पूण म्हाका आतां मातशी रेस्ट जाय दिसताली ओके पूण दुसरी खबर सांगूं कितें येयला तो जायती फेरी येयला हां जायती फेरी येयल्या पळय मातयेची आयडनां हें तें जायती येयल्या फेरी पळय जायती येयल्या सेकेंड थींग मागीर सांगता तो मोत्तोली संवसारान 2 दीस आयज मेली फाल्यांक गेली आनी एक तियात्र काडला कोण तो आमचो एव्हरेस्ट आरांबोल आमचो एव्हरेस्ट बाबा आरांबोलाचो कितें हांव तुमकां बक्षिता पूण हें विल्मा बाय तुमकां केन्ना बक्षिपाक ना आलेस आनी आंटील तुमी म्हाजी क्लियर केल्या बगोर ओके तेणे तियात्र हालो बाय बरें मुगो बाय पळय सो चांद्रा न्हू म्हाजे म्हणटा ते सेकेंड चांद्रा म्हाजे कित्याक मिनी बाबाचे ही भयणीचे गे म्हाज्या बापाचो गांव पळय मुगो कितले स्कूल जा पळय म्हाका चांद्रा गांवान कितलो वेलकम म्हाका सारको थिंगा येता आनी हांव वयस मिनी बाबा तुका सगळ्यांनी सांगलां मोग दिला म्हाका ते मारून गेले म्हणटी रावले म्हाका जाप केले यो यो फोर्स करता येता पळय ना आयज जायना म्हणल्यार आयज चल सामकें मागीर पळोवया म्हणलें येतलो म्हणटा तुमगेर हांव यो ते यो म्हणलें म्हाका ओके एवारीस आरांबोल त्यान तियात्र काडला हांव तुमकां बक्षिता पूण हें विल्मा बाय तुमकां केन्नाच बक्षिना कोणाकूय चड करून देव दिताक
देवजिताक हांव कशें बक्षिपाक ना कित्याक येवतेन म्हाज्या घरा पेपरा व्हरून म्हाका काबार केलें 50 lakhs केले म्हाजे वयल्यान म्हाजे जिवीत काबार ते हातीन काम करून हांव हें कोत्ता पण ती वापर बरी हाती मागीर सेकेंड थिंग आयवारिसाची बायली बरी कॉमेडियन ती हांव विना तेजी कॉमेडी म्हाका बरी लागता तेजी चल चाल वा तेजी एकदम सारकी बेस्ट ताजी उलोवपाची बा म्हाका एकदम तेजी लागता चाल आनी तुमकां सांगलां हांवें देवताक सांगलां हांवें म्हाज्या घराचे पेपराचे लोन काडून तुका आतां खबर ना केन्ना काडले कितें काडले दिले म्हणटा तुका खबर ना जाल्यार मुगो ते नोंडेकोड सारकेंच पेपरान दिता तेन्ना तें घेवन गेल्लें ते तेका दिली न्हू पेपरां ते मडगांव ती पेपरां घेवन कोण गेले काय विचार खबर ना न्हू जाल्यार रेजांव कोर भुरगीं हाय कोर रेजांव घेवन ये पेपर तुजी पेपरां घेवन यो हांव पेपराचे घेवन येता आं तुका कितें दिसता सेकेंड थिंग ती बरी खबर सेकेंड थिंग तुका हांव कशें सोडपाक ना दिता आनी हे चांद्रा जावं मायणा हांडीकळ फुसा कडेन हांव तर बीक मागोवन तर तुजें रीण तर हारीक ना तें बील मानूं जाय तें आकोलो पळयता म्हाका हांव लॉस ना बाये चोरून हायल्यार लॉस न्हू गे आंटी चोरून हायल्यार लॉस मागोवन हायल्यार लॉस ना कोणें बिकाक घेवपाचें म्हणल्यार लॉस ना मागोवन हायल्यार पूण चोरून हायल्यार लॉस सारकें मगे आं मोग आसूं सगळ्यांक तुमकां बाय आमची गोंयकारां सगळीं आं चोरून हायल्यार लॉस मोग हायल्यार कोटे बीक मागून हायल्यार लॉस ना कळ्ळें आनी कोणाक घात कोन्न नाकाय म्हाजे बरें येवन तुका हांव कोतालें देव दीत तूं आमगेर येयलें ना मोग ना देवाची कुडी म्हाका पळय म्हाका सायडीक राव गोडी मोगी थंय रस्त्याचेर पळय इतलो म्हाका आंज बोडे हाय राखोंक सांबाळूंक ती बायल सांगता म्हाका गोंयकार बाय सायडीक उलय थंय तो कोणी मोगी थंय म्हाका मोकूंक मुगो बाये कोण येतलो कोण हा देव हा म्हाका एक कुडी घातला कोणाक बोड ना पोदी ना रस्त्यार उलयता पळय हांव सामकी इगोजी सामकारा उलयताय पळय इगोजी सामकारा पळय इगोज हा ती दिश्टी पडना माटलो घातला न्हू दिश्टी पडना पळय पडलें न्हू तुजें रीण देवदीत हांव तर फारीक कोना 50 लाख लंडन रावपाक फारीक करपाक गरज ना म्हाका कोटी तर बीक मागो रावले इगोजे भायल्यान हांव हुंय लिब्रामेती कोडे इगोजे कोडेन सांद्रा इगोजे कोडेन कांसाले इगोजे कोडेन मायणा हांडी कोडेन कुर्तोरी हिंगा मायणा हांडी कोडेन आमच्या मायणा हांडी कोडेन थिंगा तर बीक पोत रावले न्हू आनी पयशे जाले 50 लाख जाले म्हाजे बतले म्हाजें घर तुजी म्हाका गरज ना पूण तुका हांव केन्ना बक्षिपाक ना तुका केन्ना बक्षिपाक ना देवजिताक हांव पुडका आसतो ते म्हणजे जिवीत काबार केला म्हाजे फुसा ते गोग आनी भुरग्यांक लंडन धाडले म्हाजे फुस्तार मुगो म्हाजे घराचें लोन काडून म्हाज्या भांगाचें लोन काडून आं आनी सेकेंड थिंग सांगता हांव एका सेंड्रा तुका हांवें भांगार दिल्लें म्हाजें तुजें घर मोट्टा म्हूण दिल्लें हांवें तुजें घराचें म्हाज्या घराचें तें लोन काडलां हुंय कॅनरा बँकान 5 देवास लोन काडून भांगार म्हाजें लोन काडून तुजें घर सोडलें मुगो आं म्हाजें भांगार तुका दिल्लें हांवें कित्याक विटनसाक लागून दिल्लें तें देवजिताक लोन काडटा घराचें तूं हालीं म्हाका विटनस रावलें मुगो तुवें कित्याक आदोगाद काडलो आतां तूं म्हाका सांगता आदोगादाक पयशे हारीक कर आनी तुजें भांगार व्हर म्हणू तुका हांवें सांगलां आदोगाद काड म्हणू आं सगलें आमी वयताय गोंयकार वयताय तुका हांवें सांगलां आदोगाद काड म्हणू तूं हालीं म्हाका विटनस रावलें मुगो सायन मारली मुगो म्हाज्या भाटाचेर म्हाज्या तूं कित्याक तुवें म्हाजें घर सोडलें तूं बँकान सांगता मुगो सेंड्रा तूं बँकान सांगता मुगो वयल्यान न्हू की हें म्हणू कित्याक तुजें भांगार पेपरान दिल्ली काय म्हूण म्हाजी बिलमाची कित्याक पेपरान दिल्ली काय म्हूण म्हाजी बिलमाची हां तूं सांगूंक जाय तांकां मॅनेजराकू हांवें पयशे मेजले म्हाजे बरे मनशांनी विदीन 8 दिसां भितर 50 लाख दिले म्हाका लोकांनी 8 दिसां भितर हेणें 10 लाख हेणें 5 लाख हेणें 10 लाख करून हांवें हारीक केले तेंचे हांव हारीक करता हांव भायर काम करून आनी भायर तर म्हाका वचोंक नाका न्हू हिंगाच हारीक करतलें हांव काम करून आसलें दीक मागोन आवाज ना सारकें न्हू बाय आं सारकें न्हू तूं म्हाका दाखयता कित्याक विडियोचेर हाँ भाई हाँ सूट मारला एक कातर हाते सूट बूट में आये कन्हैया बैंड बजाने को ओय पूण हांव येयला सूट घातला पूण बूट घालूंक नाय पायल वाणू घातले बैंड बजा के ही जाना हाँ बैंड बजा के ही जाएगा मैं सच्ची है आमचे गोंयकार हाँ मिनीर बाबा तुझे सपोर्टर सगळे के चंदरकार है पळय ते म्हणटा म्हाका बैंड बजा के ही जाएगा मैं बैंड बजा के ही जाएगा सच्ची थँक्यू वेरी मच भैया पळय हांव सुटान येयला पूण बूट घालूंक नाय पायल वाणू घातले पळय सुटान येयला हांव लॉस ना गो बाय कळ्ळें न्हू मिनीन बाबा तुज्या गांवान येयला हांव गाजोयताय पळय चांद्रा तूं हाल्यार बरें जावपाचें रे बाबा
पूण तुजे देर बेसांग घालूं कित्याक तुका पयशांक गरज आसा म्हूण तुका परदेसान काम म्हाका सायबीन म्हाका मागता तो बरी भलायकेन बरी घोटायन भलायकी दी म्हूण तुका काम करपाक ओके जायते लोक आहा बाबा हिंगा सगलीं बरी मनी बाबा वेलकम करताय म्हाका बिलमा बाय करून थँक्यू या आवय गे माय गे तू आवय आनी सेंडर राव गो तू म्हाका सांग ते भांगर आदोगाद हारीक कर हुंय आनी भांगर व्हर हुंय तुका हांवें सांगलो आदोगाद काड म्हणून ओ म्हाजें घर तुवें सोडलोले हा तूं हाल विटनस रावले मुदताचेर लोन काडटना राचेर विटनसा कित्याक जाय गो म्हाजें हें करपाक आदोगाद काडपाक हांवें म्हाजें घर आदोगाद काडूंक ना मुगो म्हाका कोर्टान घातलें बँकान मुगो हांवें आदोगाद काडूंक ना तुमी कित्याक काडलो आदोगाद हा घर म्हाजे घरचें लोन तूं काडला देवता खारीक केला पयशे दिले तेजें घर सोडपाक लोन सोडपाक आनी तूं म्हाका विटनस लावला आनी तुवें कित्याक आदोगाद काडलो म्हाका कित्याक पयशे न्हू पयशे रोकड्याचेर न्हू पयशाचो हॉर्स न्हू तुजो सगलो तो आतां तुजें चेडूं हांव एकलेंच म्हाजे बराबर येयला लंडनसून गोंया आनी ते कोणाक लागून लंडन पावला तेय पळय ओके कोणाक लागून तुमी लंडन पावला ते पळय चीत मनशा वगत आसतना उपरांत रडोन कसलोच फायदो ना ओसा मातोलोय तूं संवसारांत आसतना मेले म्हणटोच देव तुका स्वर्गार घेवचो ना कळ्ळें न्हू हांव तियात्रीस न्हू पूण तियात्र मोगी हांव सारकें तियात्र लावर आनी गोंयकाराची मोगी हांव सगळ्यांची पळय आखी गोंयकाराची बरें करून जाप केलें म्हाका बरें करून वेलकम दिला म्हाका गोंयच्या आदरा देव बरें करून सगळें काजंतान बिलमा बाईन ओके देव दीत तूं पयशे दिना जाल्यार पे दितलें म्हाका तुजें रीण हांव हारी करतलें कोटी घेवन भीक मागोन ओके तूं भिनाका बिलमा कितें येता डू आनी डाय पे इगोचे कडेन हांव चांद्रा इगोचे कडेन हांव देवताक सांगता आनी सेंड्राक सांगता हांव बरे भाशेन म्हाजें भांगर पावय हाडून सेंड्राक पळय ते चेकलेन चेडूं हा ते सगळें मागीर हिस्ट्री काडटलें भायर हांव हिस्ट्री जॉग्राफी ओके म्हाजो गुन्हा करनाका हांवें चिंतलोलें ह्या वर्सा बरे भशेन करतलें न्हू वयतलें म्हूण आनी बरे भशेन करतलें म्हूण म्हाका मग गोंयांत रावन करूं आतां जायते हांव गोंयची क्वीन हांव राणी गोंयची हांव आनी लंडनची भिकारी म्हणटा तुमी न्हू लंडनूय भीक मागून दाखयता हांव लॉस ना बिलमा लॉस ते न्हू कळ्ळें न्हू पदराची ना आतां वचून खबर काडटा म्हणल्यार कोण तो चिचोण्या रावतलें हांव म्हाजे मायपाच्या घरा चिचोण्या रावतलें हांव कळ्ळें न्हू वचून ती बुलेटीची मातशी क्राउड मार एक सांगो ती हांव बुलेट घेवन येवपाचें एक्चुली आयज बुलेट घेवपाचें स्टार्टूच जायना बुलेट म्हजी न्हू तेजी ती बाय सासूबाईन सांगलां चेडवाच्या सासूबाईन सांगलां बाय 2 दिसांनी यो हाल परवां यो रेडी करून दवरता म्हणून ओके मागीर ते हाडटा मागीर चलयता हांव ओके बुलेट मागीर बुलेट म्हणल्यार पिशे सारकें हांव बुलेट म्हणल्यार तेणें म्हाका सांगलां सारकी जायना ती स्टार्ट जायना ती बंद जाली न्हू हालून पावलें परवां व्हर म्हूण येवन बुलेट म्हणल्यार सारकें पिशें हांव आयज न्हू म्हाजे फुसार हांव हाडपाचें जोडून बुलेट कितें घेवपाचें म्हाका कोण मागपाचें न्हू हाडलें हांव देवदीताक बरें जावन मागता हांव आयचे हेस्ताक ह्या हेस्ताक देवदी तुका बरें जावं तुका देवदी सारकें आनी तुका न्हिदता तेन्ना न्हू तुजें बेड हालोवन देवान सायबीन मागीर तुजी बेड बिडी हालोवन तुका न्हीद पडना जावंक सायबा देवदीताक सांगता हांव देवदीताक शिराप गायना काय म्हणटाय शिराप गायना काय कितें करूं बरें देवान मागो तुमच्या बसो तूं आदी म्हणटाली शिराप गायनाका म्हूण कोते मापान मेवता म्हूण कितें माय पाय पाप कोत्ता आनी भुरगीं जाप म्हूण आतां भुरगीं जाप दीत बाका तूं दितलो जाप आनी भुरगीं तुवें पूण हांव न्हू म्हाजें न्हू एक हा कोटा कितें जाण तूं म्हाजें तूं क्लियर करना न्हू जाल्यार तुका हांव केन्ना बक्षिपाक ना क्लियर कर म्हाका तुका सांगता सेंड्राक आनी देवताक सांगता सेंड्राक सांगता मागीर भांगर दी बोऱ्यान दी तुका हांवें सांगना आदोगाद काड म्हूण आनी म्हाका सांगता आदोगाद पयशे हारी कर म्हणून तूं कर मुगो तूं म्हाजे उस्तार सरला म्हाजे उस्तार सेंड्रा आनी यो देव मुखार यो हुंय यो लिबरा यो तूं आया ते लायव सो पळय सांग तुजी स्टोरी तूं कितून कितलें हायलें सांग म्हाका तूं कितलें हायलें सांग म्हाका हे पळय सगळे आमचे मनशां सगळे ओके ती भिनाकाय सगळे गाडी गेले व्हडल्यो आमचे मनीस सगळे ते 27 म्हाजो नंबर म्हणून 27 म्हाजो नंबर बर्थडे नंबर 27 बाबा रे मिनी बाबा तुका सगळ्यांनी मोग दिला हेका वयता घारोयता आतां पळयता सगळे आपयता म्हाका वयता सगळ्यांगेर आनी घारोयता आनी लॉटरी काडल्या कोणाक गरज तांकां हरे बाबा मीन बाबान म्हणला लॉटरी हूंय कोणाक गरज तांकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण हांव देवा कडेन मागता हिंगा सायबीन कडेन गरज तांकां लॉटरी लागल्या पुरो हूंय आज सोवांक हांवें लॉटरी ओके हालो बाबा बरो मरे सगळे मनीस आमचे गो बाय कोणाक पोती ना तुमी मनीस कितले काडाय म्हाका मारूंक हा हे सगळे मनीस म्हाजे येतले मागीर लास्टा बुडगा आसतले ओके मग सगळ्यांक
बरो केला आर काय चंद्रा तुमकां सगल्यांक विल्माबाईचो मोग आसूं आनी विल्माबाईन तुमी म्हाजे पासून मागत रावाय कित्याक म्हाका मागण्याची गरज आय ही दोगांय म्हाकाय कोत्ताय हेणे विटनस रावला म्हाका घराचेर तूं म्हणटा विल्माबाई हांव सोजमो ना म्हण काणी सगळी सांगतली डिटेलान सांगतलें हांव म्हाजी हिस्ट्री करतलें आसा की डिटेलान करतलें हांव हिस्ट्री जगली सगळी सांगतलें हांव ओके सेंड्रा तुका बरें सांगता म्हाजे भांगर हाडून घरा कळ म्हाज्या ओके तुका दिल्ल्यान तुजें घर मोडटा म्हण सेकंड थिंग देवत्याक सांगता म्हाका क्लियर कर बेगीन क्लियर कर क्लियर कर पयशे लोकांक सांगनाका दिले म्हूण विल्मा बाबा जिते हाय पळय मरोंक नाय पळय हा उलय म्हाकोडे पळय लोकांक सांगता गिले म्हण मू मागीर थोडा सांग गिले मग तुका म्हूण सांग मग तूं येयली गाडसा जाल्यार आं चल बरें सगळ्यांक विल्माबाईचो मोग आसूं आतां हांव वयता हांव मातशें कांसा जाल्यार मातशें रेस्ट जाय म्हाका आतां न्हिदता हांव खंय वचना हांव मागीर लोक आपयताले यो गो बाय म्हूण ओके देवदीत उडगा आसलो खोट्टेचो ये असली कोट्टी गोंयकारांची नीज भिकारांची ओके ही कोट्टी घेवन भीक मागोन हांव तुजे डीड हार करता तुजे 50 लाख उडगेस कोरगाजोर म्हाज्या उतरांचो ओके चल बोल्यांक सगळ्यांक विल्माबाईचो मोग आसो ती म्हाजे पासून मागत रावाय तुमचे पासून हांव मागत रावतलें ओके आय लव यू ऑल मोग आसूं